CPM BJP akare phanya ragno phai kaham CPM BJP akare phanya ragno phai kaham magra long le কিন্তু আমি সিপিএম করতো বা সিপিএম সিপিএম থেকে বা 2007 থেকে বা 15 বছর ওই থেকে আং রাখার রাহা আং ও পাচার হামসি দিয়া আসা জয়েন থেকে তো ত্রিপুরা মুথ এই ত্রিপুরা মুথ জয় মুন বাই আং সব কোনো আনুর খুলাই এই ত্রিপুরা মুথনা সিং আনন্দ বালাবাসি সিং জয় খুলাইন বাই এই মহারাজান বাই সিং যাতে জয় খুলাইন বাই সিং সকল আনন্দ খুলাই সিং সকল জয় খুলাই জয় খুলাই বাই সিং অনুরোধ খুলাই ধন্যবাদ। আজকে আমরা মেরুপাড়াতে টোটাল 25 ফ্যামিলি প্রায় 52 ভোটার আজকে ত্রিপুরা মথাতে জয়েন করেছেন। जों जतना बेलाइखा हामबाय आफारो तिनी जारा जॉइनिंग खालायनाय रंग जों खाबाय खुबाय लामसुगो तिनी 25 फेमिलिनि प्राय 52 भोटार त्रिपुरा मथागो जॉइनिंग खालायगा तिनी ब्रगनो जों तिनी त्रिपुरा मथानि फेमिलि हिसाबै जों ब्रगनो याचागै लागो तिनी बोबाग्रानि मुय बेलाइ बेलाइखा हामबाय। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क्ड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई।